dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi karena kasih-Nya sampai akhir kerja di dunia. Ku tetap setia, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. These the closing days of time. What joy the glorious hope affords, that soon a wondrous truth supply. He shall reign King of kings and Lord of lords. He's coming soon, He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon. We know He's coming soon. The signs surrounding earth and air, or painted on the starlit sky, God's faithful witnesses declare.
Shalom and Bruder and Schwestern, herzlich willkommen in der Online-Kirche. Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali di gereja online. Unsere Bibellesungen heute von der 1. Korinther Kapitel 15, Vers 52. Bacaan kita pada hari ini ada di 1 Korintus 15 ayat 52. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen und wortwörtlich und wir werden verwandelt werden. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafik kiri yang terakhir, sebab nafik kiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ein Hirtenjunge und die Wölfe. Si anak gembala dan serigala. Ein Hirtenjunge kümmerte sich das Lamm seines Herrn in der Nähe eines dunklen Waldes und weit des Dorfes. Seorang anak anak gembala itu lagi sibuk suatu kali dengan memelihara domba-dombanya dan binatang-binatang gembala. Bald fand das Leben im Grasland sehr langweilig. Dan dia menemukan bahwa kehidupan di padang rumput itu membosankan. Alles, was tun kann, sich aufzumuntern, ist mit seinem Hund zu sprechen oder in der Pfeife des Hirten zu spielen. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan anjingnya atau bermain-main di ladang. Eines Tages, als saß und die Schafe und den ruhigen Wald beobachtete und überlegte, was tun würde, wenn ein rüde Wolf schreien würde, dachte an einen Plan, sich zu trösten. Pada suatu hari ketika dia sedang menggembalakan domba-dombanya di ladang yang tenang dan di dekat hutan, ketika dia memikirkan akan serigala, dia memikirkan sebuah rencana. Sein Lehrer hatte ihm gesagt, solle Hilfe bitten, wenn die Wölfe das Dorf angreifen würden. Dan gurunya pernah mengajarinya bahwa dia harus minta tolong dan berteriak ketika ada serigala yang akan menyerang desa. Die Dorfbewohner würden sich bereit machen, ihn zu vertreiben. Dan penduduk desa akan siap-siap untuk mengusir serigala tersebut. Also rannte obwohl nicht sah, was auch nur wie ein Wolf aussah, auf das Dorf zu und schrie so laut, konnte Wölfe, Wölfe. Dan ketika itu dia berlari ke desa dan berteriak-teriak sekeras mungkin, serigala, serigala, padahal tidak ada serigala. Wie erwartet hatte, stellten die Dorfbewohner, die Schreie hörten, ihre Arbeit ein und rannten eifrig auf die Wiese. Dan seperti yang dia sudah menantikan, jadi penduduk desa segera mendengar teriakan itu dan segera menyiapkan dirinya untuk menyiapkan berbagai peralatan sebagai senjata. Sie trugen alle Arten von Werkzeugen, die als Waffen zur Abwehr der Wölfe verwendet werden konnten, bevor sie die Siedlung erreichten. Mereka menyiapkan dirinya dengan berbagai macam senjata untuk mengusir serigala-serigala tersebut sebelum serigala menyerang pemukiman atau menyerang pedesaan. Aber als sie dort ankamen, fanden sie den Jungen vor Lachen brüllen über den Streich, den ihnen gespielt hatte. Tapi ketika mereka datang, mereka menemukan si pemuda gembala itu lagi tertawa terbahak-bahak karena dia berhasil mengerjai penduduk desa. Ein paar Tage später rief der Hirtenjunge erneut, Wölfe, Wölfe! Dan beberapa hari berikutnya, si pemuda gembala itu berteriak kembali, serigala, serigala.
Wieder rannten die Dorfbewohner, ihn zu vertreiben, bevor sie die Siedlung betraten, nur erneut ausgelacht zu werden. Dan lagi berlarilah penduduk-penduduk desa untuk mengusir serigala sebelum menyerang pedesaan. Dan mereka menemukan bahwa mereka hanya dikerjai. Dann eines Abends, als sie Sonne hinter dem Wald unterging und die Schatten über die Wiese krochen, erschien ein Wolf aus dem Busch und fiel auf das Lamm. Dan akhirnya pada suatu malam ketika matahari sudah terbenam dan hutan itu diselimuti oleh bayangan, maka keluarlah serigala-serigala dari hutan untuk mengejar dan untuk memakan domba-domba. Als rannte der Junge ins Dorf und rief, Wölfe, Wölfe! Dan dengan takut larilah si pemuda gembala ini ke desa dan berteriak, serigala, serigala. Aber obwohl die Dorfbewohner die Schreie hörten, rannten sie nicht wie zuvor, ihm zu helfen. Tapi walaupun penduduk desa mendengar teriakannya, mereka tidak ada yang berlari atau mendatanginya. Kann uns nicht mehr täuschen, sagten sie. Dia tidak akan mengerjai kita lagi, kata mereka. Die Wölfe töteten den Hirtenjungen und befreiten dann die Siedlung, töteten viel Vieh und verletzten die Dorfbewohner. Dan serigala itu memakan si pemuda gembala dan menyerang pedesaan tersebut, membunuh dan memakan semua banyak binatang-binatang dan melukai para penduduk desa. Nachdem das Dorf großen Schäden angerichtet hatte, ging das Wolfsrudel in den Wald. Dan setelah kerusakan cukup besar dilakukan oleh serigala tersebut di desa itu, maka kembalilah mereka ke dalam hutan. Dieses Märchen aus Aesop aus dem Jahr 600 bis 500 vor Christus. Dan cerita ini yang berasal dari Aesop dari tahun 600 sampai 500 sebelum Kristus. Erinnert uns an die Warnung vor Parousia, dem zweiten Kommen Christi, die Zeit 2000 Jahren von den Aposteln und Jüngern Christi gepredigt wurde. Kisah ini mengingatkan kita pada peringatan parousia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yang sejak 2000 tahun lalu diceritakan dan dikabarkan oleh para rasul dan murid-murid Kristus. Diese Nachricht wurde dann vom Kirchenvater fortgesetzt, aber am Ende begann die Kirche sie zu ignorieren, weil Christus nicht auch kam und im Mittelalter auch zurückrief, und es stellte sich heraus, dass alle keine wirklichen Zeichen dafür zeigten, dass Christus bald kommen würde. Dan juga diberitakan oleh bapak-bapak gereja, tapi pada akhirnya banyak gereja yang sudah mulai menghiraukannya, mengabaikannya, karena Kristus tidak datang-datang juga, dan ada beberapa gereja yang bilang bahwa itu tidak akan terjadi, dan ada yang bilang bahwa sudah terjadi. Zu Beginn des 19. bis 20. Jahrhunderts hörten wir auch Nachrichten über Parousia oder das zweite Kommen Christi. Dan di awal abad ke-19 dan abad ke-20, di tahun-tahun tersebut, kita juga mendengar bahwa ada tentang parousia ini atau kedatangan kedua Kristus. Aber nach 2 Jahrhunderten kam Christus immer noch nicht. Tapi setelah 200 tahun, Kristus tidak datang juga. Die Nachricht von Parousia verursachte viele Opfer. Es gab mehrere Sekten,
deren Gemeinden ihr gesamtes Eigentum verkauften und sogar gemeinsam Selbstmord begingen. Dan peristiwa atau kabar tentang parusia ini menyebabkan banyak korban jiwa yang misalnya banyak orang-orang yang telah menjual dan membuang semua harta bendanya dan bahkan ada yang sama-sama bunuh diri. Aber Christus ist nicht gekommen. Tapi Kristus juga tidak datang. Einige Kirchen haben angenommen, dass diese Parousia passiert ist oder sogar nie wieder passieren wird. Jadi beberapa gereja pun juga berusaha menyimpulkan atau mengasumsikan bahwa parusia ini sudah terjadi atau tidak akan terjadi. Nur wenige Kirchen freuen sich noch darauf. Dan hanya sedikit gereja-gereja yang masih memikirkan hal tersebut. Aber diese wenigen Kirchen hoffen im Durchschnitt, dass das Kommen Christi sie vor der großen Trübsal retten wird, die Christen treffen wird, die aufrichtig glauben. Dan dari gereja-gereja ini menyimpulkan dan mengasumsikan bahwa kedatangan Kristus itu untuk menyelamatkan umat Kristen yang benar dari penyiksaan. In der Tat heißt es in der Bibel eindeutig, dass Christus kommen wird. Das heißt, genau dann wird der Antichrist besiegt. Dan memang pada kenyataannya ditulis dalam Alkitab dengan jelas bahwa Kristus akan datang dan memang akan mengalahkan Antikristus. Unabhängig von allen Interpretationen des zweiten Kommens Christi müssen wir in unserem Glauben immer bereit sein. Dan tidak peduli apapun interpretasinya dari kedatangan Kristus, kita harus selalu teguh dalam iman dan selalu siap. Lassen Sie unser Herz an die Lehren Christi glauben und sie praktizieren, nämlich lieben, vergeben und segnen. Marilah kita menjaga hati kita kepada ajaran Kristus dan mempraktekkan ajaran-ajarannya, yaitu kasih, pengampunan, dan berkat. Denn was meistens passiert, sehen wir, die in unserem physischen Tod zu Christus gehen. Dan apa yang terjadi sebenarnya yang hampir selalu terjadi itu adalah ketika kita mati secara fisik, kita akan pergi kepada Kristus. Während wir nicht wissen, wann der Tod zu uns kommen wird, ketika kita tidak tahu kapan kita akan mati, lasst uns deshalb immer bereit sein und die Liebe Christi in Wort und Tat verkünden. Marilah kita selalu siap untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Kristus dan dari firman dan melakukannya. Weil diese Parousia-Nachricht tatsächlich von Anfang an gelehrt wurde, die Herzen der Gemeinde zu trösten, die wegen des Todes aufgrund der Verfolgung oder des natürlichen Todes von ihren Familien getrennt waren. Dan karena parusia ini memang sudah diajarkan dari awal dan untuk mengingatkan jemaat untuk tetap teguh dan bahwa mereka akan bertemu kembali dengan yang sudah meninggal kalau mereka tetap teguh dalam iman percaya pada Kristus. Diese Parousia-Nachricht ist eine tröstliche Nachricht, die wir sicherlich mit unserem Leben sammeln werden, wenn wir alle in Christus bleiben, die Menschen nicht dazu zu bringen, der Kirche treu zu bleiben und dem Pastor Geld zu geben. Ya, kabar tentang parusia ini sebenarnya adalah kabar yang baik atau kabar yang bahagia supaya kita tetap teguh dalam iman Kristus, bukannya untuk membawa orang-orang setia kepada gereja atau memberi uang pada pastornya. Halleluja. Halleluja. Unsere letzte Lesungen von 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13.
Dan bacaan ayat kita yang terakhir ada di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die das schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Gott segne euch. Tuhan berkati saudara-saudara. These the closing days of time. What joy the glorious hope affords, that soon a wondrous truth sublime. He shall reign King of kings and Lord of lords. He's coming soon. He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon. We know He's coming soon. The signs surrounding earth and air, or painted on the starlit sky, God's faithful witnesses declare that the coming of the Savior draweth nigh. Coming soon, He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon. We know He's coming soon. In these the closing days of time,